बापारे जेकोसी मांगलिक कार्य करबा कोले अच्छा प्रथम आसे मंगल चरण मंगलाचरण इति मंगल आचरण आचरण बापारे मंगलाचरण गान करी चरण को जीवा पड़िबो देबे का चरण को जीवा ना भक्त होइतिले भगवान को चरण को जीवा अच्छा शिष्य होइतिले गुरु को चरण को जीवा पुत्र होइतिले माता पिता को चरण को जीवा आज मंगलाचरण गान करी गंतव्य पथरे गति करबा आज मंगलाचरण आसीबो कोन कोन आसीबो आज्ञा बापारे नहीं टिके पूरी चली जीवा पूरी जीवा की आज्ञा जानि छु पूरी जगन्नाथ धाम अच्छा बापारे सिंहासन मध्यरे नाथ बलभद्र सुभद्रा सिंहासन रे पूजा पाउछंती अच्छा आज सेही ठाकुर को पद डाकी गंतव्य पथरे गति करबा पूरी धाम जीवा तो पूरी जीवा चली जीवा ए नीलांचले कला चांद चौका डोला ए रूप को मन चारे नीलांचल कणा चांद चौका डोला से रूप को मन चारे खगेश्वर पृष्ठ विजय करिसंती खगेश्वर पृष्ठ विजय करिसंती सुंदर चौबारे नीलांचल कणा चांद चौका डोला से रूप को मन चारे ए बाया मन रो बुझा मन रे पागल मन ए दुनिया मध्य को आसी अछि अच्छा किछि बहि नबानी जेते बेले श्री क्षेत्र धाम को जाई अच्छा प्रभुंकर नेत्र रे नेत्रटी मिसाई अच्छा जेते बेले मन कथाटी कहिबा बाप रे हमर शरीर मध्य जेते पाप अछि सब धोई जीव आज्ञा ए पुरी धाम को जेबे जगन्नाथ दर्शन करले कलक धोई हबो कि मोर घर नाइ के आज्ञा तो घरे कोन अछि मोर घर 3 वर्ष रा पुणा तंतुली अछि ए पुणा तंतुली हबो कोन तब पैसा पकाई देबी ढेरे माइस के पूरा सापरा काटी छाड़ी कलक पळेबो ए तो घर तो कागे जी पुरी र मूर्ख पिला तेंतुली तंबा पैसा रे स्नान कले शरीर ऊपर मैलाटा जीवो भीतर मैला धोइबा कोले भगवान दुईटी नेत्र देइछंती एई नेत्र ठाकुर को दर्शन करी अच्छा मन कथा कहबो पाप धोइबो आज्ञा ए जगन्नाथ दर्शन करे मोर आखि दीटा नाही हां काई के मोर आखि दीटा अछि जेबला लाइन मारे आखि दीटा अछि फुटे देबे रे मारे मूर्ख पिला केते जोर रे कहू जाउथरे हे केडा मने काट दे कोन कहलो जेबला लाइन मारे आखि अछि दर्शन करे पर नाही आखि दीटा फुटी जीव रे पो फुटी जाओ आखि को आखि बोली कुआ जीवनी आ कोन को जीवो कोन को जीवो ए हरि रूप को जारो न देखे आखि न देखे आखि रे न देखे आखि ए प्रभु रूप को जारो न देखे आखि न देखे आखि रे न देखे आखि आखि नु काचो बाटी रे लेखी रे बाटी रे लेखी ए बाप जेतबेले प्रभु को नेत्र दर्शन न करिबो अच्छा तोर आखि दिटा को काचो बाटी को आजिबो मोर आखि दिटा को काचो बाटी कहि देबे कोले दे तो मजा आसे नाही डर नाही मु दर्शन करबिनी नाही सुने भगवान पाटी गोटे दैछन ए पाटी रे टिके नाम जप करे ए पाटी वाला नाम जपे भाई नाही काई के अछि ए पाटी वाला अछि चिकन मटन खाए भाई अछि चिकन मटन खाइबे मूर्ख पिला आइसिया कथा कहूती चिकन मटन खाइबू तोर पाटी को पाटी बोली कुआ जीव नाही आ कोन कुआ जीवो ए हरि नाम को जारो न धरे तुंड रे न धरे तुंड हरि नाम को जारो न धरे तुंड रे न धरे तुंड तुंड नुए से तो रजक कुंड रे रजत कुंड ए बापा ओ जेते बेले प्रभु को नामटी तुंड मध्य उच्चारण करिबो अच्छा रजक की धुबा जो हांडी रे लोग सिजंती से हांडी के कुंड को आजी ए धुबा हांडी बोली कहि देबे कोले कहि दो मजा आसे नाही ना सुने हां धरिबिनी धरिबु ना ठीक अछि भगवान हाथ दिरा दैछंती पाटी रे न धरिलु नाही अच्छा के प्रभु को सेवा करे प्रभु को सेवा करबी मोर जजा पर बाप मार दिन सेवा करी प्रभु को सेवा काई करबी अच्छा जे बापा मोर हाथ काई अछि खाए बे अछि आ कोन पई 3-6 ठिपी खुलिया बे अछि कोन पई कोन काडिया बे अछि जे हूं करिया थुया बे अरे पो बेसी थुइबु अब तुम ना आज्ञा हां तुम एक्शन देखौ छी मते आनी की पाखु को हाथ उठै साइलो एक्शन देखौ छी आज्ञा ओ एक्शन करचू अभिनय करू छी तोर हाथ को हाथ बोली कुआ जीव नहीं आ कोन को जीवो ए हरि सेवारे जारो न लागे हाथ रे न लागे हाथ हरि सेवारे जारो न लागे हाथ रे न लागे हाथ नुए से तो नाउरिया कात रे नाउरिया कात ए बापा ओ प्रभु को सेवा
ହେବା ଯେତେବେଳେ ହାତ ଦିଟା ନ କରିବୁ ଆଚ୍ଛା ଏ ଯେ ନାବିକ ମାନେ ନାବ ବାନ୍ତି ମାନେ ଆଉଲା ମାରୁଛନ୍ତି କାତ କି ହାଉଲା କୁଆଜି ସେ କାତ ବୋଲି କହିବେ କହିଲେ କହନ୍ତୁ ମଜା ଆସେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଏ କାହାକୁ ଡରିବନି ମୁଁ ସେବା କରିବିନି ଜନ୍ମ ସଂସ୍କାରଟା ଠିକ ନାହିଁ ଠିକ ନାହିଁ ସବୁ ଓଲଟା ଆକା ସେ ବୁଝୁଛି ସବୁ ଓଲଟା ମୋର ଓଲଟା ଆଗା କିରେ ମୂର୍ଖ ପିଲା ହଁ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ ଦେହ ବହି ଦେବତା ହେଲେ ହିଁ ମରେଇ ହଁ। ଏ ମାୟା ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିছে ହଁ। କିଛି ବୋହିକି ନବା କିରେ ପో କି ମୋର କଣ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆସିଛେ ଏକା ଯିବା ଏକା ମୋର କଣ ନାହିଁ ତୋର କଣ ଅଛି ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ମୋର ସବୁ ଅଛି ଆଜ୍ଞା କଣ ଅଛି ଅଛି? କହ ପୁଅ ଅଛି ଝିଅ ଅଛି ନାରୀ ଅଛି ବାପା ଅଛନ୍ତି ମା ଅଛନ୍ତି ହଳ ବଲ ଜଇଁ ବାଡ ଘର ଦ୍ୱାର ହଉଛି ମୋର ଧନ ହଉଛି ମୋର ହଁ ଅଭାବ ନାହିଁ କେ ବଡ ଘର ପିଲା ଗା ଏ ପో ଟଙ୍କା ନେଇ ପାଲକ ଆସିଛି ସବୁ ତୋର ଶୋଷାରୀ ପିଲା ଗା ମୁଁ ଏଇ ଏତେ ପାଟି କାହିଁକି ରେ ମୋର ପିଲାର ବାଟି ଆଜ୍ଞା ତତେ କହିବାଟା ଆମର ଭୁଲ ଭୁଲ ଆଜ୍ଞା ତୁ ଯେତେ ଜୋରରେ କହୁଛୁ କହ ତାଙ୍କ- ଏଇ ଶୁଣେ ଆଁ? ଏ ସବୁ ତୋର ହଁ। ଆସିଛୁ ଶୂନ୍ୟ ଯିବୁ ଶୂନ୍ୟରେ ପో ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଁ ଏ ସବୁ ତୋର କହୁଛୁ ସବୁ ମୋର। କିରେ ସବୁ ବୋଲୁଅଛୁ ମୋର ମୋର ପିନ୍ଧିଲା ବସନ ନୁହେଁ ତୋର ସବୁ କହୁଅଛୁ ମର ମର ପିନ୍ଧିଲା ବସନ ନୁହେଁ ତୋର ଆସିଛୁ ଲଙ୍ଗଳା ଯିବୁ ଲଙ୍ଗଳାରେ ଆସିଛୁ ଲଙ୍ଗଳା ଯିବୁ ଲଙ୍ଗଳାରେ ଆସିଛୁ ଲଙ୍ଗଳା ଯିବୁ ଲଙ୍ଗଳାରେ ଆସିଛୁ ଲଙ୍ଗଳା ଯିବୁ ଲଙ୍ଗଳାରେ ଏ ଅଣ୍ଟା ସୂତାକୁ ନାହିଁ ତ ଅଧିକାର ଆରେ ଭାଇ ବର ଆରେ ଭାଇ ବର ଭଙ୍ଗା ଘର ଟିକେ ସଜ କର ଆରେ ଭାଇ ବର ଓ ଆସିଛୁ ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇ ଯିବୁ ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇ ଆଚ୍ଛା। ଗଲାବେଳେ କିଛି ନେଇକି ଯିବୁନୁ ହଁ। ଯଦି ଅଣ୍ଟାରେ ସୂତା ଖଣ୍ଡେ ଥିବ ଆଚ୍ଛା। ତାକୁ ସଂସାନ ପଦାରେ ବାହାର କରିଦେବେ ବାହାର କରିଦେବେ ଏ ପିଞ୍ଜରା ବସ୍ତ୍ର ମୋର ନାହିଁ କିଛି ଯିବନି ଯଦି ଏ ପିଞ୍ଜରା ବସ୍ତ୍ର ମୋର ନାହିଁ ନାହିଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଘର ତୋଳିଛି ହଁ, ହଁ। ଘର ଧନ ରହିଛି ଏ ଘର ଛାଡି ଯାଇପାରିବିନି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଘର ତୋଳିଛୁ ହଁ। ଇଟା ବାଲି ସିମେଣ୍ଟର ଘରଟାକୁ ଏ ନେଇକି ସାଥିରେ ଯିବ ନାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ଆଁ? ଛାଡ଼ିଦେବି ଓ ଛାଡ଼ିବୁନୁ ନାଇଁ ତମକୁ ଦେଇଦେବି ମୂର୍ଖ ପିଲା ମୋର କଣ ହବ ରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରିବିନି କାହାକୁ ଦବୁନୁ କି ଛାଡ଼ିକି ଯିବୁନୁ ଯାଇପାରିବିନି ହେଲେ ଇଏ ଭୁଇକି ନେବା ଆଉ ଭୁଇକି ନବ। କିରେ ଘର ବୋଲି ଅର୍ଜିଛୁ ଯେତେ ପଦାର୍ଥ ଘର ବଲିଆ ଯିଛୁ ଯେତେ ପଦାର୍ଥ କି ଘେନି ଯିବୁ ତୋର ଟୁଟିଲେ ଘଟରେ ପାଗଳା ମନ ଆଖି ଘେନି ଯିବୁ ତୋର ଛୁଟିଲେ ଘଟରେ ପାଗଳା ମନ ଯେତେବେଳେ ପବନଟା ଯିବା ଆସିବା ହଉଛି ଆଚ୍ଛା ଶରୀର ରଥଟା ଚାଲିଛି ଦୁଇ ଚକିଆ ରଥଟା ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି। ଯେତେବେଳେ ପବନ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ହଁ। ମାଟିର ଶରୀରଟା ମାଟିରେ ପଡି ରହିବ ଅହଁ, ଆଁ? ହଁ। ସାଥିରେ କିଛି ନେବେନି ରେ ପୁଅ ହଁ। କଣ ହବ ଜାଣିଛୁ କଣ ହବ? କିରେ ଘଟ ତୁଟିଲେ ତୋତେ କହିବେ ମଢା ଘଟ ଛୁଟିଲେ ତତେ ବୋଲିବେ ମଢା ଛଖଣ୍ଡ କାଠ ଆଉ ତୋ ପାଇଁ ଲୋଡ଼ାରେ ପାଗଳା ମନ ଖଣ୍ଡି କାଠ ହେବ ତୋ ପାଇଁ ଲୋଡ଼ାରେ ପାଗଳା ମନ ରହିବ ଗାଡି ବ୍ରେକ୍ ଏପ ହଁ ତତେ କଣ ଦରକାର ପଡିବ ଆଚ୍ଛା ତତେ ମଢା କହି ଛଅ ଖଣ୍ଡ କାଠରେ କୋକେଇ ବାନ୍ଧି ହଁ। ମଶାଣି ଭୁଇଁକିନା ଚାଲିଯିବେ ନେଇଯିବେ। ଯେତେବେଳେ ସଂସାନ ପଦାକୁ ଯିବୁ ଆଚ୍ଛା। ଜୋଇ ପରେ ଲଦି ଦେବେ ଛଅ ଖଣ୍ଡ କାଠ କାଢି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ ସେ ଛଅ ଖଣ୍ଡ କାଠ କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଦୂର ବାପାରେ ଗାଁଠୁ ସଂସାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଚ୍ଛା 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 ତାପରେ କାଠ ମତେ ଯାଉନି ସାଥିରେ ଯିବନି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ହଁ। ଏ ଛକଣ୍ଡି କାଠୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବେ ହଁ ହଁ ଆପଣ କଥା ହଉ ଆଜ୍ଞା ହବ ତ ଏ ଘର ଛାଡ଼ିଦେଲି ଘର ଛାଡ଼ିଦେଲି ହଁ ଘର ଛାଡ଼ିଦେଲୁ ଧର ଧର ଯାଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ି ପାରିବିନି ଆଜ୍ଞା ଗୋଡେ ଛାଡ଼ି ପାରିବୁ ନା ଦଶହରା ଦଶ ଗୁଆ ଧରି ଯାର ହାତ ଧରି ବାହାଇଛି ଅଛି କିଏ ମୋର ମାଇପ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ଆମର ହଉନି ଆଜ୍ଞା ସେ ଆମର ହଉନି ତାକୁ ଛାଡ଼ି ପାରିବୁନି ତାକୁ ଛାଡ଼ି ପାରିବିନି ଆଜ୍ଞା ଛାଡ଼ି କାହିଁକି ହଁ। ନା ତାକୁ ନ ଦେଖିଲେ ଭାତ ଖାଉନି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଯୋଉଦିନ ଆମ ଘରେ ତରକାରୀ ନଥିବ ହଁ। ତାକୁ ଦେଖିଦେଇ ଭାତ ଖାଇ ଦଉଛି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହାତ ଧରି ବାହାଇ ଛାଡ଼ିଦେବି ହେଲା ନବ ନା ହାତ ଧରି ବାହାଇ ଛାଡ଼ିଦେବି କି ନାଇଁ ଛାଡୁନା ତଥା ଛାଡ଼ିବୁନୁ
ସେ ତ ସାଥିରେ ଯିବ ହଁ। କିରେ ଘରେ ଘରଣୀ ଦେହ କିଳାଉଥିବ କିଳା ଉଠିବ ରେ କିଳା ଉଠିବ ଘରେ ଘରଣୀ ଦେହ କିଳାଉଥିବ କିଳା ଉଠିବ ରେ କିଳା ଉଠିବ ଡାକି ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସୁଧି ହୋଇବ ସୁଧି ହଇବ ରେ ସୁଧି ହଇବ ଓ ଶୁଣେ ଆଚ୍ଛା ତୁ ଯେତେବେଳେ ମରିଯିବୁ ହଁ। ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ କରିବ କଣ କରିବ ବାପାରେ ଆଉ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବ କି ଖବର ଦେବ ଆଚ୍ଛା ଆଗରୁ ତ ଖବର ଦେବା ପାଇଁ ଗାଁ ଗାଁ ଗୋଟେ ନୌକର ଥାଇ ଥାଏ। ଏବେ ନୌକର ନାହାନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ ହଁ। ଯଦି ପୁଅଟି ମରିଛି ବାପା ଖବର ଦଉଛି ଦଉଛି। ବାପା ମରିଗଲେ ପୁଅ ପୁଅ ଖବର ଦଉଛି। ଦଉଛି କି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଁ? ହଁ। ଧଳା କାଗଜ ଖଣ୍ଡେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରି ଆଚ୍ଛା। ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଖବର ଦେବେ ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା। ତ ସ୍ତ୍ରୀ ସେମିତି ଖବର ଦେଇ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବକୁ ଡକରା କରି ହଁ। ତୋର ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟି କ୍ରିୟା ସମାପନ କରି ଆଚ୍ଛା। ତ କଥାଟି ଭୁଲିଯିବ ଆଚ୍ଛା ଏତେ ଯିବନି ଶୁଣେ ହଁ। ଯେତେବେଳେ ବୟସ ଅଛି ତ ଚାଲିଯିବ ଆଚ୍ଛା। ବୟସ ନାହିଁ ତ କିଛି ଦିନ ତ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବ ହଁ। ବୟସ ଅଛି ବାପା ଦୁସୁରା ପୁରୁଷ ଧରିକି ଚାଲୁଛୁ ହେଲେ ମୋ ସାଥିରେ ସେ ଯିବନି ବମ୍ବେ ପଳେଇବ ଯଦି ସାଥିରେ ଯିବନି ହଁ। ସେ ସ୍ୱାମୀରେ ପଦାରେ କାନ୍ଦିବ ତ ଓହୋ ଘରୁ ଦାଣ୍ଡୁ ପନ୍ତେ କାନ୍ଦି ଆଇ ଆ ସ୍ତ୍ରୀ କାନ୍ଦିବ କାନ୍ଦିବନି। ଏରେ ମୂର୍ଖ ପିଲା ହଁ। ଶୁଣେ ଘର ଟେକିଲା ପନ୍ତେ କାନ୍ଦିବ ଆଜ୍ଞା କାନ୍ଦିବେ ହଁ, ତାପରେ? ଦେଖିପାରୁଛୁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯଦି କିଏ ମରିଯାଏ ମା ମାନେ ଆସିବେ ପିଣ୍ଡାରୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଘରକୁ ଯିବେ ଆଚ୍ଛା। ଟିକେ ପରେ ତୁନି ପଡିଲା ଆପା ବୋଲେ ସମସ୍ତେ ତୁନି ପଡିବେ ଅହ। ଆଉ କାନ୍ଦି ଆଉ କାହାର ବଳ ନଥିବ ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା। ବାପାରେ ଓ। କିଏ ଦିନେ କାନ୍ଦିବ ହଁ। କିଏ 2 ଦିନ କାନ୍ଦିବ ଆଚ୍ଛା। କିଏ 3 ଦିନ କାନ୍ଦିବ କିଏ 10 ଦିନ 12 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦିବେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଆଉ କିଏ କାନ୍ଦିବେନି ନାରୀ କାନ୍ଦିବନି ନାହିଁ। ମୋ ତା ଶାଶୁ କାନ୍ଦିବ କି ତୋର ତୋର ଶାଶୁ ଶାଳୀ କାନ୍ଦିବ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଶାଳୀ କାନ୍ଦିବ ଶାଳୀ କାହିଁ କାନ୍ଦିବ କାହିଁକି ତାର ବାହାଘରକୁ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି ଦେଇଥିଲି ଲାଞ୍ଚ ଦେଇଛି ଓ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇଛି ବୋଲି ଶାଳୀ କାନ୍ଦିବ ମୋ ଶାଳୀ କାନ୍ଦିବନି ଦିନେ ଅଧେ କାନ୍ଦିବ ରେ ପୁଅ ହଁ ଦିନେ ଅଧେ କାନ୍ଦିବ ନାଇଁ ତମର ମା କାନ୍ଦିବ ମୂର୍ଖ ପିଲା ମୋ ମା କାହିଁ କାନ୍ଦିବ କାନ୍ଦିବନି କାହିଁକି ମୋର ବଡ ଗାଈ ହେଇକି ପାଲାକୁ ଯାଉଥିଲା ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା। ପିଲାଟା ପାଳେଇ ପିଲାଟା ଯାଉଥିଲା ହଁ। ପିଲା ବୋଲା ମା କାନ୍ଦିବନି ମୋର କାନ୍ଦିବ ଆ, ଆ। ନାଇଁ, ନାଇଁ, କାନ୍ଦିବ ହଁ। ମନେ ନାହିଁ ହଁ। ଦିନେ କି 2 ଦିନ 3 ଦିନ କାନ୍ଦିବ ମୁଁ ଗୋଟେ ପାଳିଆ କୋଡି ସଂଗ୍ରହ କରି ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଗାଁ ପାଲା ପାର୍ଟି ଚାଲିବ ମୋର ଆଉ ତୋ କଥା କାହିଁ କାନ୍ଦିବ ହେଲେ ନାରୀ କାନ୍ଦିବନି ଦେଶ କାନ୍ଦିବନି ଶାଳୀ କାନ୍ଦିବନି କେହି ନାହିଁ ହେଲେ ମୋ ମଲା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ କିଏ କାନ୍ଦିବ କିଏ କାନ୍ଦିବ ଟୀକା କିଏ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର କାନ୍ଦିବ? ଲେଖିଲା କଣ ବୋଲି? କଣ ଲେଖିଲା ହଁ। କେ କାନ୍ଦିବ ଦିନ ଦଶରେ କୁମର କେ କାନ୍ଦିବ ଦିନ ଦଶରେ କୁମାର କେ କାନ୍ଦିବ ଦିନ ବାର କେ କାନ୍ଦିବ ଦିନ ବାର କେ କାନ୍ଦିବ ଦିନ ବାର କେ କାନ୍ଦିବ ଦିନ ବାର ଏପୋ କିଏ କାନ୍ଦିବ ହଁ କିଏ କାନ୍ଦିବ ମା କାନ୍ଦିବ ମାତା ଗର୍ଭଧାରୀ ନିରତେ କାନ୍ଦିବ ମାତା ଗର୍ଭଧାରୀ ନିରନ୍ତର କାନ୍ଦିବ ମରିବାର ଯୁଗାନ୍ତର ମରିବାର ଯୁଗାନ୍ତର ମରିବାର ଯୁଗାନ୍ତର ମରିବାର ଯୁଗାନ୍ତର ରହିବ ଏପ ହଁ ଯିଏ 10 ମାସ 10 ଦିନ ଧରି ମାଟି ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବ ଆଚ୍ଛା। ଯଦି ପୁଅଟି ମରିଯାଇଛି ହଁ। ସେ ମାଟି ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚି ରହିଥିବ ହଁ। ସେ ମାଟି ହିଁ କାନ୍ଦିବ ସିଏ ପୁଅ ବୋଲି କାନ୍ଦିବ ଆଉ ସଂସାରରେ କେହି କାନ୍ଦିଲା ବାଲା ନାହିଁ ରେ ବାପା ହେଲେ ମୁଁ ମରିଗଲା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୋର ମା କାନ୍ଦିବ ହଁ। ଏ ସୁନ୍ଦର ମାଇପ କାନ୍ଦିବନି ସିଏ କାହିଁ କାନ୍ଦିବ ଯଦି ଏ ସୁନ୍ଦର ମାଇପ କାନ୍ଦିବନି ହଁ। ଯେତେ ଟଙ୍କା ପାଲା ଘର ଦଉଛି ଆଚ୍ଛା କାଲି ତ ଟଙ୍କାକୁ ଦେବିନି ତତେ ଥାଳି ଉବୁଡେଇ ତୁ ଖାଇବାକୁ ମାକା ଦବ ଫଳାଇଛୁ ମୋର ମାଇପ କଣ କହିଲୁ ହେଇଲ ହଁ ତୋର ସୁନ୍ଦର କି ତୋତେ ଭଲ ପାଇକି ମାଇପ କଲି ହଁ ହଁ ମୁଁ ମଲେ ସାଥିରେ ଯିବୁନୁ ମଲେ ଘଇତାଳି କାନ୍ଦିବୁନୁ ହଁ, ହଁ। ତୋତେ କାହିଁକି ଟଙ୍କା ଦେବି ପାଲାର ପଇସା ତୁ ମଲେ କାନ୍ଦିବି ତୁ ମଲେ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି ଯିବୁନୁ ବୋଡରିଗାର ଯୋଉ ଗୁଣ ନା ଆକୁ ଗୁଣିବି ଏଇ ତୁ ମଲେ କାନ୍ଦିବା ନାଇଁ କି ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଯିବାର ନାହିଁ ତାହେଲେ ତୋତେ ଟଙ୍କା ଦବାର ନାହିଁ କଣ ପାଲା ଟଙ୍କା ତ ଦବାର ନାହିଁ ମାନେ ଯୋଉ ପାଲାରୁ 1000 ଟଙ୍କା ନଉଛୁ ମତେ ଦବୁନୁ ତୋତେ ଟଙ୍କାଟି କାଢୁ ଦେବିନି ପାଲାର ପଇସା ଦବୁନୁ ନା। ଦବୁନୁ ନା। ଏ ବୋଡରିଗା ଆମର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପଇସା ଖାଇଛୁ ଚଞ୍ଚଳ 5000 ଦେ ତୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛୁ ମତେ 1000 ଟଙ୍କା ତୁ ଦେଇଛୁ ଛାଡିବି ତତେ ନାଇଁ ତୁ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛୁ ଲୋ ହଁ 1000 ଟଙ୍କା ଖାଇଛୁ କେତେ ଦେଇଛୁ ବୋଡରିଗା ମତେ ଛାଡି ଦେଇଥିଲା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ 2 ମାସ ହେଲା ଆଣିଛି ଏଲା 5 ବର୍ଷରେ 50000 ମିଳିବ ଛାଡ ହଁ। 5 50,000 ମିଳିବ ସେ ପଇସା କାହାକୁ ଦବୁ ମୋର ମାକୁ ଦେବି
पार्लर 1000 टका नहीं तो माँ को दो परा हां मोर मां को देबी काली ठू तोर माँ को तू रखे दांत तो भांगी देबी मोर मां को रखी मो हाँ मोर मां को रखबी देखो गौड़ मूर्ख बोल रिया जानी माने टिकेले ए तमे लदी भाई हां बड़ जदी पचारिबनी सान रखिबो कि नहीं सान घर रहबो सान को रखिबो देखो अबुझा किछि हेले बुझुनी कोन बुझिबी ए कोन आज्ञा जते दिन बापा बंची रहिचंदी धन ताकर घर ताकर संपत्ति ताकर हां ए जदी रखियोनी तोरे बुझुनी दी भाई कुठे रखि दियो मां को कुठे काई रखिबो हमें कुठे काई रखिबो एरे मूर्ख पिला ता घर से अछि माँ को रखी पारिबुनु हां हां मां को रखिबी आज्ञा हो एपो ओ माँ बोले आकाश हां माँ बोले माटी अच्छा माँ बोलिया शब्दटी बापा कम नुह नहीं नहीं माँ बोलिया जिनस मिलबनी हां मिलबनी आज्ञा माँ थरे चली गले मिलबनी नहीं दुनिया रे सब मिलिबो बापा मैं मिलबनी मां बापा काई जानि छु बापा अच्युतानंद हरिदास गोटे पद लिखिला कोन आज्ञा रे पुओ पेटे खाइथिले मुटे खाई नाही माँ कहिबो रे खा खा ए माँ कहिबो रे खा खा माँ कहिबो रे खा खा माँ कहिबो रे खा खा ए बापा ओ बोटी जेते खाइथिले सुदा माँ मन केबे बुझिनी ना ना कहूची मो पुओटा किछि खाइनी मोर पोड़ा दिने 10टा को बुतला 4टा गुंडा खाइथिला हां आसी 12टा लानी मोर पोके से खाइनी खाइनी। बाबा आइलो भाया खा खा बोलियो मां जबरदस्त माँ खुआउची ये पोड़ा खाइ माइ पकड़ कहबो ये कोन कहबो ये पता कोन कहबो रे घरणी की जेबे खाया को मागिबो कोई बोटी की ये था ए कहिबो टिकिए था था कहिबो टिकिए था था कहिबो टिकिए था था एपो ओ हाथ धरी विवाह करतिया स्त्री जतले खाया को मुठे मागिबो से कोन कहबो मु सिरियलटा देखुची एते खबरा व्यस्त काई कहउचो टिके रहि तो सिरियलटा से खागु देबी ना तो बाबा की मां भाई फोन करची कथा वाला चारि पद हेबी तो मु खाउ दे एते व्यस्त काई होउची बोलिबो कहबो कि नहीं धन्य जीवन माई पे गाइचो सेति किनो रे पो अंगु आसक तो देखिले जननी कांदी करी देबो छाती ओदा कांदी करी देब छाती ओदा कांदी करी देब छाती ओदा कांदी करी देब छाती ओदा ए बापा ओ जेतेबेले पोटी खटी खटी आसुछि हां शरीर मधरे झाळ गुडी को बही जाईछि हां मां नेत्र जेतेबेले पड़ी जाईछि हां मां कांदी कांदी छाती पण तो उदा कर दु मोर पोड़ा केते दुख कष्ट पडला बोलिबो बस ये पोड़ा खाइ माइ पे कोन कहबो बते ये कोन कहबो हां 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 रे जंगल रुपिटे काठ आणु आणु लागी गोला सोते एते बाधा लागी गला सते एते बाधा लागी गला सते एते बाधा लागी गला सते एते बाधा स्त्री कोन कहला जंगल रे काठ बिडा धरि आसिले बोली एते बाधा तुम होई गेला की तमा का लोक अंडा माने जाउंती लोक देखैबा आगे हां रे धीरे हले भो हां कहबा कि नहीं हां ए बापा सेति किनो आ कोन आगे एबे जोग होइलानी ओलोटा एबे जोग होइलानी ओलोटा एबे जोग होइलानी ओलोटा एबे जोग होइलानी ओलोटा सासु धोइलेनी बहु पालोटा सासु धोइलेनी बहु पालोटा ए बापा आज्ञा से जोग सब चली गलानी हां आगुर बहु माने सासु लोका धोउथले एबे सासु माने बहु लोका धोइलेनी धोइलेनी धोइले कि नहीं आज्ञा सत्य कि मिछ सत्य। आउ कोन आइछि आज्ञा टीवी पाखरु उठुनी आसन टीवी पाखरु उठुनी आसन टीवी पाखरु उठुनी आसन टीवी पाखरु उठुनी आसन बहु सासुଙ୍କୁ कलानी शासन बहु सासुକୁ कलानी शासन ए बापा आजिकाली माँ मानकर टीवी पाखरु आसन उठुनी एने शाशु को आदेश दउछती हाँ। माँ टिके काम धाम पड़िछि कर दियो मु टिके टीवी देखुछि कहबो म सासु को मां मु सिरियलटा देखुची चुले पर भात पड़ी तेल को हुले दियो ना त गाली देबे कहबो मु सिरियलटा सल्ले हाँ खाया बोली कहबो शाशु को आदेश दउछती आदेश दबो सेतिकी नोरे पो आ कोन आज्ञा? बहु खटरे करंती शयन बहु खटरे करंती शयन बहु खटरे करंती शयन बहु खटरे करंती शयन शाशु माझिलेनी बासी बासन सासु माझिलेनी बासी बासन बापारे ओ। आजिकाली माँ माने दिन 8टा पर्यंत खट पर शयन करिथिबे हाँ। एने शाशु को आदेश जाउथिबे माँ चा टिके बनै दियो बने दियो कहू तो देखिने मु चाड़िए पीबी रात जो मु खाए आमे तो खाइबो सुकुड़िया रखी दिले हाँ। से सुकुड़िया बाड़ी पड़ नियो सफा कर दियो बापा सेतिकी नुह आज्ञा। आ गोटे पद कहबा समय नाही आज्ञा। हां हाँ, थंडा आगे होची। कहूथिले स्वामी देवटी आगे कहूथिले स्वामी देवटी आगे कहूथिले स्वामी देवटी आगे कहूथिले स्वामी देवटी एबे कहिलेनी हालो हाए
ए बापा ओ आगु माँ माने स्वामी को देवता बोली मानुथिले हाँ। स्वामी गुरु स्वामी परम बांधव स्वामी सेवा नारी धर्म धर्म। एबे नाई रे बापा नाई। जदि स्वामीटा घरु आरी कुआड जाउछि हाँ। से कहउछ होय मु जाउछि जाउछि से कोन कहला जो जा हाय बाय बाय गुड नाइट गुड नाइट एमती कुंडे होतले रे आज्ञा आज काली आ नमस्कार करिबा नाई आज्ञा हाय हाय बाय बाय दिनटा कटि जाउछि बापा रे आज्ञा